Assalomu alaykum muxlisoni kanali Mamuraziya va Mamuraziya Life. Imroz yakşanbe qarar dorim dar Molbozori nohiyai Жиликӯл Дӯстӣ. Дар ин видео сёмка кардем бо хои калон майда гавоҳои гусаладор гусалачо ҳамаи намуди моли калон ҳаст. Баъд дуюм канали манам дастгирӣ кунед, номи канал Mamuraziya Life, ссилкаш дар описанӣ ва дар комментарий закрипит кардагия. Баъд дуюм каналам видеои 44 чашмаро партидагиам, бидороен тамошо кунед. Якта лайк, якта подписка. Хоб мана асп барои завқмандони аспи 1.5 сола нар 8000 гуфтаистаи муомила дора, бозор ягон чӣ накардааст. Занака 935 54 75 29. Адрес куҷо? Мактаби Си. Мактаби Си Гаравтия? Харидоро боша, марҳамат. Нархаш 8000 бо савдо мешавад. Чанда ҷои пул гириш? Савдо мекунед, а? Телефон номеро дар рӯи экран. Хоб мана аспи навбати мо ишам аспи нар 1 сола гузаштагӣ қариби 2 сола будааст. Нархш чанд пулира? 7000 бо муомила мешавад. Адрес куҷоям? Гаравтия? Чорум канал пеши мактаби Си. Харидоро боша, марҳамат. Телефон номера гап занака 93 322 7025. Харидоро боша, марҳамат. Хоб мана буқаи навбати мо савдо шидааст. танаи буқа 10800 10800 сум савдо шида. қариби 2 сола будааст, ёш буда инак. хоб мана буқаи навбати мо буқаи калон. хоб 12000 гуфтаистаи муомила дора, бозор 100 кадаистаи. ҷои пулгириш 11 будааст. 11000. Қанча bo'ldi bu? Sotildimi? 11700 mana bu buqai farbi savdo shidast. Ha, mashina qanday qildi? Olindimi? Ha. 11.7, shundaymi? Ha. Yaxshi. Mana buqai navbati mana buqai kalon farbi. Dita budast, ne yakımış. Xo'p, mana duymuş. Har dusha yak joya 34000 guftesta. Muomila dora bu. Bozor kilo aki pursidesta buda, kilosh живой вес. 33 somoni живой веста pursidesta mega. 34000 har dush muomila dora. О, мана моли навбатимон ира конкретни бозор кадагиша мегем, на 1200 ҳози бозор нарх кадаиста мега. Моли розӣ нашидааст. На 1200. хоб мана буқаи навбатимон 7500 гуфтаиста муомила дора, бозорда 67 68 65 то 66 ам кадай, 65 ам кадай. Нам хеле нарх. Чанд солаи? Сола. Тақрибан 2 сола. Хоб, савдо шида мана буқача 4500 ина бурда иста. 4500 sotilgan, olingan. Хоб, мана моли навбатимон буқаи ала. Хавош пастар барои кунҷоратӣ будааст. 7500 бо савдо мешава, бозор 67 кадагиай. Мана хоб, мана буқаи навбатимон бачаи ёш 6000 гуфтаистаи муомила дора, бозорда 45 нарх када, 4500. хоб, мана моли навбати ман буқаи арзон 3500 будааст. нархаш бо савдо мешава, бозор 3200 кадагия, бо ягон чиқиш неметиям. Рама. Хоб мана моли навбатимон
گوی گوساله یکم گوساله‌اش بوده است گوناجین. چند قشیر داره؟ یک روز ده یا یک وقت؟ یک وقت است. نه 4 لیتر هست. 4-5 لیتر هست یک روز ده. نرخش چند پولی را؟ 6,500 با سودا میشوه. چند کت بازار؟ نیش. این اوچه بچه 12. این چند گوساله شه؟ سیم گوساله‌اش مقچه بوده است. اوچه بچه 12,000. شیر چند لیتر ایره؟ یک روز ده؟ یا وقت ده؟ یا وقت 3 لیتر یک روز ده 6 لیتر. چند کت بازار؟ 8,000 هر دوشه یک جای اوچه بچه رفته است. مرحمت. مولی لسخوز ایجلی کول. خریبی اشبک. تلفن نمره میمونی برای خریدارا؟ هم میخریدگی نمیخریدگی خوب مانا مولی نوبتی ما گوی گوساله دار کوین так сем гусолаш букача будааст. Сути қанча буни? Bir kunda qancha 10 litr bormi? Як рӯзда то 10 литр медодааст, гарант будааста. Алафи холӣ қати 10 литр. Xo'p, narxi qancha? 11. Necha qildi bozor? Narxi 11000, bozor 10000 kadaga. In telefon nomerni ayting aka. Telefon nomer. Yoki xaridor chiqadi. Mayli. Xo'p, mana mo'li navbatimon go'y gusalador, panjum gusalash g'unojin budast. Shir chanqa ya ro'zda? 6 litr sahar berdi, obshi. 6 litr yak ro'zda shir dora garanti. Narxish 9000 ocha bacha. Bozor chanqa? Bozor hafta 800 bozor narxida. Nadoda soli. Mana mo'li navbatimon go'y farbekadagi kunjora xurdagi. Xo'p, narxиш 92 гуфтестай муомила дора. Бозор 8082 то 84 кадаст. Моли фарбе барои гӯшт. Xo'p, mana моли навбати мо гуноҷи 3500 бо муомила дора. Бозор 28-29 кадаст. Гусалай оли. Xo'p, mana mo'li navbatimon g'unoji 46 устеста 4600 бо муомила доштааст. Бозор то 4000 кадаст. Надода 4000. Mana g'unojини ёш бародаш созам. Xo'p, mana дута г'уноҷи қисиран ардишон. Ардишон г'уноҷини қисир будааст 5000 бо савдо мешавад. Не пародаи наиш соз буда. Хавса оно 4200 бозор нарх када. 4200 када надодаст. Синдамо г'уноҷинои соз будааст. Ҳозир нархша мепурсем. Ино чанде ака? 5000 45 4000. Mana g'unojinoy Karpat. Bozor yagon chiqadi aka? 38. Xo'p, mana g'unoji chorum g'unojin. Chang gufti? 4000 bozor chanka? Bozor sevini bozor bozor narxidagi. Buni g'unojino ro pesh bigirim, so'z budada. Karpat. 38 qadamcha kadagi. Hamasha. Baynangisha, chilida isha kada, ishachi? 33 kadagi. Mana mo'li navbatimon gusalacha chamohayin. G'unojina mana 2000 gufteста bozor to 1.5 kadast. Bu qancha?
Buma Ha. 2 yardı. 2,5. Qancha qildi bozor? Ahılda. Nechigacha chiqdi? 2 2,8. To 2800 buromida است. Munojin. Ishon. Bismillah. Xo'p, mana. Gapi yo'q ekan. Moli navbatimon bitta g'unojin. Bismillah. Necha oylik bular? Bilmaysizmi? 2200 bunday shaklidagi. Unisini qancha qildi? 2000 mega. 1900 kadagi bozor. Xo'p, mana buqacha yosh, bismillah buqa. 4000 bu savdo meshava. Chand kat bozor? Sivitni suvsang, buqacha rakadagi ish g'unojin. G'unojina chand kat? 3000 g'unojina kadagi. Xo'p, mana bitta gusallah molhoy navbatimon. هر دوشا یک جویا 5000 گفتسته معامله داره. هر دوشا هم غنوجین. چند ماهان اینا؟ 4 ماه بوده است. چند کد بزرگ؟ هر دوشا؟ این سفید 2000 کده ایشه 21 22 کده است. هر دوشا 42 41 کده است.